ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك ونعم عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un livre de Bambolono est la citadelle musulman, Hisnul Muslim, ameko de Sharhu Keka, wala. Antumbe babu mena oye, doa dukhul al masjid. Nibe do misri konega kanga do mi fo, antumbe inde. Livre tigi nanani do flade, ay do folofo, ko kitabu fo nana sahaba mena nye do korofena wala. Izan do flana mina do de la. Yananga don olambi fe ka hakina jigin fitin lana yala sa ka famiya di ambalma doma ila soro do bi kabako yanga walanda dichugo yawla o kaso doy nyinigali blana mi walanda sugu jumendi ambe fe ka tigila famiya ana yerani balma tobe tuma dala na fora wajul dron qualité de bala kalan sera la mais anta don kalan sera la mais mo chama anta don at-targhib at-tarhib al-irshad wajuli katiguru be targhibu be oye kabara nyuman kanudo mola tarhibu be oye kamo lasran irshadi fene be kamo blasra anga walanda ni irshadi de anga walanda mamba di oye irshadi de kamo la kalan o kaso dobi kabo ko atigi bayi anga kanga doka miri ala wajulu be akadi doyi ka kene tension di ka pere ka janana ko na jana ko fo o walanda be ni benana o walanda la ibi benna ya mo ko kechola orola mais abi fanga ni walanda ma irshadi di niti o wajulu sugu e kibita pere ka fo janana tan aljana tan niti o ni mo wala kalan walanda de ni kitabu ye o de la o tayi ka fo ambe kuma ina fo o tugoya o bi ke o babula ni do mi targhibu be kam wala suba ke baranmana o bi ke ka afoni dusubaya ni dusu chiye o lu fo tugoya o walanda e targhibu fene be meniti o walanda e ni walanda ni bina na e donnon le kam wala fam yala ni o walanda sugude ni irshadi de Hisnul Muslimu kitabu bi o tugoya la mais tuma do ida bi se ka se point do ma menu e targhibu e kam wala suba ke baranmana ida bi se ka se point do fene ma menu e tarhibu e kam wala san baraju nye orola o fene bi nani osrai donc o kaso ambe fe ka nim famia di atigla moma ambe ka darsu mi di o Hisnul Muslim ne wala kalan walanda di do atikom walanda do walanda mi ni ani walanda to tuwa kelen ko ani to di tuwa bi ka kelen walanda bena di tuwa do tembe fene ni adi tuwa do kaso ambe livre ndi tan tuwa la izan ambe do anga bawula ni be do misla do mi fantum temena minna oye a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ni be do misla be ni fo anyo wala fo tu ya flana mbe o de fle ni be do misri kon ba fo bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillahi اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا سرقة إكنيسين لا دوميسري كونو كادو إذن نيلي بيفون نيلي دوميسري كونو أم فلاغا نين دو ميلا كالين أوي أنانا كتابو من كونو o kitabu ni o muslimu de ina fo anana ibn majah fenana
kabo ala kira demuso Fatima la fatugo la Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. الشيخ الألباني رحمه الله عليه حديث كرم واي أيرا كافوني حديثني حديث كنماي دعوني كرو ابن دوم سلبا بسم الله ني على توي نبنا دوم مصري كونو والصلاة نعمة والسلام أني كشي على رسول الله وعلى كشيدين كم اللهم أنت على افتح لي أبواب رحمتك إك هنا سودا ودال نيه إذن أمنا نكرا ولا بسم الله ني على توي وكرا منا دو مصر لا ني على كدمي منا دو مصر لا بيا ني على ففنا على كبركة دونا منا بتوم كفنا على كبركة دو على كبراي سبين والصلاة عن النعمة والصلاة والسلام صلاة صلي نفر صلي كرا دو بي ala ka soli kira kan o koro di ala bi kira tanu ka kira mankutu meleke baw chala mais meleke o ka soli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o ye meleke nu fene o bi ala deli ala kira yo bi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka hina kira la ina fo mumunu fene bi soli kira kan yala sa we ya fasro ni hina sro ka bo ala yo ka ala deli ala kira sallallahu alaihi wasallam soli min filɛ soli ala kira kan Allah subhanahu wa ta'ala y'a yamaruya n'a ye kuranɛ la o de la ala sariya la n'i bɛ don misiri la i mana bisimila fɔ i ka soli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam nin bɛ don kuranɛ aya kɔnɔ sura min nana aya min nana suratul azab la ala b'a fɔ inna allaha malaikatahu aw ka dɔn k'a fɔ ala n'a ka mɛlɛkɛw yusalluna ala nabi bɛɛ bɛ soli nabi ɲuman kan ya ayyuhallazina amanu he aw mɔgɔ minnu fɛnɛ limaniyara sallu alayhi aw fɛnɛ ka soli kira kan o fana ka soli kira ka donc nin bi o yamaruya kan de nɔfɛ i dontɔ misiri la i b'a fɔ bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah n'an ye soli lajɛ soli ye fɛnba de ye fɛn valeur don mais mɔgɔ caman t'a dɔn wallahi tare bɛ mɔgɔ ye kunnandiya bɛ mɔgɔ ye dusukun wasa bɛ mɔgɔ ye jurumuyafa bɛ mɔgɔ ye bonya ni titiri bɛ mɔgɔ ye ka bɔ ala yɔrɔ mɔgɔ min y'i ka ci bɛn sɔli ma ala ka ciden ba in kan sallallahu alaihi wasallam nka sɔli suguyaw ka ca sɔli cogoya min nana kira la a bɛ sɔn ka 7 ɲɔgɔn ba Sheikhul Albani rahimahullah a y'o walawala livre dɔ la sɔli cogoya wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen dɔ ka miiriya la o sɔli nin man ɲi dɔ ka miiriya la fɛnɛ o sɔli valeur man ɲi an tɛna maga nin si la yan yɔrɔ la yan an bɛna se sɔli fɛnɛ babu ma net nin livre nin kɔnɔ n'an ser'o ma fɛn o fɛn bɛ sɔli concerné ni masa t'ala sɔnna ma n'an ma ɲina an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan e ka miiriya la nin ye sɔli kolo ye ou bien nin ye sɔli ɲuman ye a nana bi a mana bi mɔgɔ min nana ye n'ala sɔnna ma an bɛna kuma tigi ka histoire kan ani sɔli cogo minnu nana kira la sallallahu alaihi wasallam ani baraji ni samantiya fɛn o fɛn b'a la n'an sera sɔli babu ma nin yɔrɔ la an b'o ta mais yɔrɔ na an bɛ se ka samantiya fitinin di sɔli la ka tɛmɛ mais n'an sera sɔli babu la fɛn o fɛn bɛ sɔli concerné an bɛ don o kɔnɔ inshallah sɔli ye bato de ye batoba de don n'i ye ala ka kuma nacogoya lajɛ ka d'a kan ala y'a yɛrɛ de bila premier position na ala ye an dan k'an de yamaruya an k'ale ala bato mais bato min ni ala y'a fɔ ka bato in danbeya ka taa yɛrɛ ma o ye sɔli dɔrɔn de ya Allah ala ye kira kanu dɛ sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan ala ye jɔn bɛɛ yamaruya ni bato ye mais bato min ni ala y'a sariya jɔn kan bato in yɛrɛ la sariyatɔ jɔn kan a y'a yɛrɛ de bila premier position na ka tila k'a ka mɛlɛkɛw bila 2e position na ka muminu bila 3e position na suratul ahzab inna allaha i k'a dɔn k'a fɔ ala wa malaikatu a n'a ka mɛlɛkɛw yusalluna ala nabi olu yɛrɛ bɛ sɔli nabi ɲuman ba in kan donc a sɔrɔla ka mun fɔ ya ayyuhallazina amanu he aw mɔgɔ minnu fɛnɛ limaniyara n'a sɔrɔ ala belebeleba in bɛ sɔli cidenba nin kan a ka mɛlɛkɛ sanumanbaw fɛnɛ bɛ sɔli a kan aw bɛ mun makɔnɔ aw fɛnɛ sallu alayhi wa sallimu taslima aw fɛnɛ ka sɔli kira kan donc ala ka sɔli kira kan ka kira mankutu ka tanu mɛlɛkɛba ninnu cɛla mɛlɛkɛ ninnu fɛnɛ bɛ sɔli kira kan kira bonya k'ala yafa deli a ye i n'a fɔ an fɛnɛ bɛ sɔli kira kan yalasa ala b'an jurumu yafa ka kira valeur n'a titre fɛnɛ yira o ka sɔrɔ sɔli bɛ la sariya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam tuma o tuma n'i ye kira tɔgɔ fɔ
i b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mais dɔ bɛna fɔ mun na an yɛrɛ b'an to waju la an bɛ kira fɔ an bɛ kira fɔ an tɛ sɔli a kan n'i ka walanda bɛ kira ko yɛrɛ la tuma bɛɛ kira tɔgɔ b'i da la n'i y'a fɔ siɲɛ damadɔ 3 ɲɔgɔn dɔrɔn donc a tɔ tɛ ka wajibi ye ka f'i ka to k'a fɔ n'i y'a fɔ siɲɛ damadɔ a banna i bɛ se ka to k'a fɔ ka taa mais hali o la n'i y'a kanu i ka to k'a fɔ o de ka ɲi sallallahu alaihi wasallam. Alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ y'a ɲini an fɛ ko an ka sɔli ale kan juma su la jumadonya sufɛlaw la an ka sɔli cɛ ale kira kan juma tilefɛlaw la kira y'o ɲini ko ka d'a kan an bɛ sɔli minnu kɛ a bɛ se ale ma ko wa mɔgɔ minnu ka surun ale alakira la alikiyama minnu ye ale alakira sigiɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ka surun a la o ye mɔgɔ minnu bɛ sɔli cɛ ale alakira kan sallallahu alaihi wasallam. Fo sahaba ninnu kabakoyara a ko bɛ sɔli min kɛ ka salamu d'u ma comme an b'a kɛ seli kɔnɔ assalamu alayka ayyuhan nabi ko ala b'ale ni lasegin ma a bɛ salamu lasegin sahaba ninnu ko e bɛ salamu lasegin cogo di wa qad ramayt k'a sɔrɔ e kɛra bugurimugu ye kaburu kɔnɔ e bɛ se ka an ka salamu lasegin cogo di ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an nabi ɲumanw dugukolo tɛ an dun donc nin ye dalilu jɛlen ye ka bɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam nabi ɲumanw tɛ toli tumu to de u la. Tuma dɔ la dɔ b'a fɔ ni mɔgɔ min ma deli ka jɛnɛya kɛ a tigilamɔgɔ su tɛ toli ni mɔgɔ min y'a ka ɲɛnama bɛɛ kɛ alabato la a tigilamɔgɔ tɛ toli o ye kuma de i b'a fɔ kɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mais dalilu jɛlen tɛ yen kuranɛ n'a hadisa la mais o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw yera ɲɛnamaya la minnu ma toli nabi ɲumanw tɛ o comme Umar ibn al-Khattab Madina yɔrɔ labɛntɔ la u bɔra sen dɔ kan o y'a sɔrɔ Umar de sen don. Donc a bɛ se ka faamu hakili la mais diinɛ la diinɛ b'a ɲamari n'i bɛ kuma i ka kuma ni pirivu dalilu de ye diinɛ ti manamana diinɛ ye kalo kan dɔ i mana min ta i kunna i mana min mɛn i b'a fɔ la mais dalilu jɛlen nana min na nabi ɲumanw su tɛ toli dugukolo tɛ o dun mais a bɛ se ka kɛ ala ka jɔn ɲuman wɛrɛw dugukolo tɛ o dun ka d'a kan mɔgɔ y'a réalité ye o ɲɛ la mais o kɔrɔ t'a ye k'an b'o ta k'a kɛ pirivu ye dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ ye ala ka jɔn ye k'u tɛ toli an bɛ min kɔn laada la adamaden o adamaden dugukolo bɛ dun fo n'a bɔra ala ka nabi ɲumanw izan ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a yamaruya an ka sɔli tiɲɛ kan juma sufɛ ani juma tilefɛ hadisa kɛnɛma nana ala kira sallallahu alaihi wasallam hadisa min a bɛ résultat min d'a ma o résultat ba 3 de ye fɔlɔ mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala bɛ jurumu yafa mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala b'i haminankow lataga i jurumu bɛ yafa ala b'i haminankow lataga wa fɛnɛ i bɛ barajiba de sɔrɔ a la i bɛ surunya ala kira la sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ala kira yɛlɛnna minbaru sanfɛ sallallahu alaihi wasallam fo siɲɛ 3 fɔlɔ la ko amin filanan na ko amin sabanan na ko amin sahaba ninnu kabakoyara la laada la n'i yɛlɛnna minbaru kan i bɛ wajulu le kan ye o mais e yɛlɛnna minbaru sanfɛ i ko amin fo siɲɛ 3 mun y'i bilo la a ko n ye amina fɔlɔ min fɔ ko mɛlɛkɛ de nana a ko mɔgɔ nun terekela bɔgɔ la raghima anfu rajulin mɔgɔ nun terekela bɔgɔ la o kɔrɔ mɔgɔ bɔnɛna mɔgɔ tasiyɛna mɔgɔ pɛrila mɔgɔ jasira mɔgɔ min sunkalo donna fɔ k'a ban ka sɔrɔ ala ma yafa ma ko n ko amin ko mɔgɔ nun terekela bɔgɔ la mɔgɔ min a tigilamɔgɔ y'a bangebaga 2 sɔrɔ balo la o dɔ la 1 o bɛɛ la a ma se ka don alijɛnɛ la donc k'a ye amina fɔ o de la ko mɔgɔ nun terekela bɔgɔ la mɔgɔ min ni ala kira kofɔra yɔrɔ a ma sɔli ne kan sallallahu alaihi wasallam donc ja sɔli kɛbaliya kira kan e bɛ semaine bɛɛ kɛ i tɛ sɔli kira kan e bɛ se ka tile bɛɛ kɛ i tɛ sɔli kira kan hadisa nin bɛ sɔmi dɔ de di a bɛ sin dɔ de di ja i bɔnɛnen don i dɔgɔyalen don ala yɔrɔ i dɔgɔyalen don ala yɔrɔ parce que raghima anfu karisa nun terekela bɔgɔ la arabukan langue la o kɔrɔ y'a ye mɔgɔ jasira mɔgɔ dɔgɔyara mɔgɔ barika banna donc mɔgɔ min ala kira ko fɔra ma sɔrɔ kan ala kira sallallahu alaihi wasallam fa ye mɔgɔ danbeya ka taa bakiluya ma ka mɔgɔ danbeya ka taa tɛgɛmagɛlɛya ma mɔgɔ min ma sɔli ale kan a ko albakhil man zikirta indahu wa lam yusalli alayya bakilu tɛgɛmagɛlɛn de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ne ko fɔra n tɔgɔ fɔra a ma sɔli kan ka fɔ sallallahu alaihi wasallam wallahi kira ye fiɲɛ fɔ a ma f'i ka wari bɔ a ma f'i ka foyi bɔ k'i nɛn lamaga dɔrɔn k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ka dɛsɛ k'o fɔ kira ma min ka ala la ye bakilu de kira a fɔ cogo min n'o tɛ a ti foyi k'i nɛn na a t'i nɛn jeni a ti bɔnɛ foyi jigi kan mun b'i bali kira tɔgɔ fɔ k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam
izan soli kɛli alakira kan sallallahu alaihi wasallam o yɛrɛ diinɛ dɔ de don jakosa don hali seli min an b'a kɛ seli min an b'a kɛ sɔli bɛ na la ka sɔli alakira kan sallallahu alaihi wasallam an ka tiya labanw na mais a ti don seli faridaw cɛla ni mɔgɔ min ma sɔli kira k'a ka tiya laban na a ka seli ka ɲi mais a tigilamɔgɔ a ye kojuguba kɛ mun b'i bali ka sɔli kira kan i ka seli kɔnɔ e ye kira jugu de ya i ti kira fɛ de ya hali ni seli farida tɛ mun b'i bali ka sɔli a kan donc sɔli kɛlen alakira kan sallallahu alaihi wasallam o ye diinɛ dɔ de ye min ɲininen dɔ fo kɔrɔ ja silamɛ ɲuman ti ye min bɛ journée yɛrɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ a ma sɔli kira kan 5 fois parce que seli farida 5 bɛ tiya laban na f'i ka sɔli alakira kan de sallallahu alaihi wasallam e bɛ mun fɔ mɔgɔ ka ko la mɔgɔ min tɛ sɔli dɔn sa e se ka kira kan n'o ye tiɲɛ ye e se bɛ kira fɛ e dusukun na e tɛ sɔli cogo don kira kan kira ko ka di ye c'est faux o tɛ se ka kɛ o n'a sɔrɔ i bɛ kira fɛ n'i bɛ kira fɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ sɔli cogoya dɔn de ala kira kan sallallahu alaihi wasallam hali a ka dan i ka seli dɔ de dun seli taabolo dɔ de don e bɛ se ka kɛ cogo di i ka ɲɛnamaya la sɔli kɛ cogo ɲuman i t'o dɔn ala kira kan ka sɔli kɛ kira kan seli kɔnɔ n'i ye dɔ in kɛ a tigi bɛ na jɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim e fɛ diinɛ ye ka ko dɔ ta dɔrɔn k'a nɔgɔya i yɛrɛ ma de ya seli yɔrɔ la o ti nafa ɲɛ dɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim o ka ɲi o ye sɔli dɔ ye mais seli yɔrɔ la o t'a ɲɛ i b'a complet bɛɛ de fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid lakin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim seli yɔrɔ la o t'a ɲɛ sallallahu alaihi wasallam sɔli don kɛ o ye ni kira tɔgɔ de fɔra mais seli yɔrɔ la a t'o ɲɛ donc diinɛ ye fɛn placer yɔrɔ min a bɛ placer yen de e se b'a dɔn an ma fɛn dɔ faamu zikiru la zikiru ye kabako fɛn de koyi yɔrɔ ni an dɔ ɲininkara zikiru jumɛn ka fisa ni zikiru bɛɛ an bɛ mun de fɔ kuranɛ o tɛ yan an b'a fɔ ko kuranɛ de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye i ye siɲɛ fɔ mais an b'a f'i ye zikiru bɛɛ ye patron ye a ka place la i m'o faamu wa zikiru bɛɛ ye dankɔrɔba ye a place la zikiru dɔw place bɛ yen kuranɛ kalanni i bɛ jurumu de sɔrɔ min kalala la i ti baraji sɔrɔ a la o bɛ mun yira n na o b'a yira zikiru bɛɛ ye patron de a place la o misali ka nɔgɔn kunbere mina na est ce que a bɛ daga an ka kuranɛ kalan tenturu la a bɛ daga an ka kuranɛ kalan n'i ye kuranɛ kalan i ka tenturu la i ka kunbere mina na i ti baraji foyi sɔrɔ i bɛ jurumu de sɔrɔ kuranɛ kalanyɔrɔ tɛ o ni k'i b'a k'i ka tagabolo yɛrɛ i ka seli siɲɛ na parce que i ye seli cogo kɛ kira ma min kɛ o yɔrɔ la an b'a fɔ zikiru jumɛn ye patron ye yen nɔ subahana rabbiyal aala subahana rabbiyal azim donc zikiru ye kabakoma fɛn de ye teya yɔrɔ la kuranɛ zikiruba ye kɛ mais ese bɛ se k'i sigi teya la ka n'i jɔ k'i bɛ kulu wala ahadu kalan kulu wala ahadu na valeur bɛɛ yan nɔ teya de ye dankɔrɔba ye yan nɔ o tɛmɛ a kan donc zikiru ye kabakoma fɛn de ye zikiru bɛɛ ye patron ye a ka place la. Donc sɔli fɛnɛ o de ɲininen don teya laban na sɔli dafalen de bɛ kɛ n'i bɛ sɔli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam dɔw ka sɔliw la u b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sayyidina kanu do ala o t'a la i b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad izan an tun ka kan ka nin walawala n'an sera sɔli babu de ma mais ɲinan kɔnɔ an donna na n bɛ yɔrɔnin fɔ munna i ma kan ka seyidina dɔ la seyidina ye kuma ɲuman de ye seyidina kɔrɔ an kuntigi Allahumma sɔli ala sɔli ala seyidina Muhammad an kuntigi Muhammadu kan est ce que kira t'a dɔn k'ale ye kuntigi ye a ka sahabaw t'a dɔn k'ale ye kuntigi ye mais n'olu ma min fɔ a la e b'o fɔ a la munna e de bɛ kira ka kuntigiya dɔn n'a yɛrɛ bɛ a ka sahabaw ye olu danna min ma dan o ma sira surunmɔgɔw de bɛ mɔgɔ bila ŋanya la dɛ n'o tɛ tɔw bɔra tilennenba min fɛ n'i y'i ɲɛsin o ma i bɛ se yɔrɔ la o Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sahabaw b'a fɔ tan de mais seyidina ni tiɲɛ don kira y'an kuntigi de ye mais sahabaw m'o don a la kira m'o don a la ka n'i yɛrɛ tɔn ye sa doni min dir'i ma i ma se k'o ta cɛ i bɛ kura wɛrɛ jumɛn fara a kan an ka ko bɛ tan de bato min dira ma an ma se k'o kɛ an bɛ kura wɛrɛ ta ka n'o bati a la bato min fɔra i ye i ma se k'o yɛrɛ kɛ ka ɲɛ i bɛna bidaya ta k'o fili fila cɛ la donc kana seyidina kala kira ye sɔli fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam i bɛ a fɔ n'o cogoya de Allahumma salli ala Muhammadin kana seyidina kala seyidina ye kuma ɲuman de ye an kuntigi
o kan ɲi mais sɔli yɔrɔ la kira m'o kɛ kan'o kɛ n'an y'o faamu dɔrɔn an ka bato bɛ ɲɛ an bolo parce que bato t'i n'a fɔ hakilina ko i ka min y'i ka miiriya ɲuman ye i b'o don a la bato ti ten dɛ bato la sariya sɔn i b'a to ten dɛ fitiri ye siɲɛ 3 de ye o ne kɔntana ko courage b'i la cɛ i jɔ n ka bi ta kɛ siɲɛ 4 ye dɛ i yɛrɛ ka 4nan min kɛ baara ɲuman tɛ bato tɛ mais i ye bato nin tɔ tiɲɛ o nin fɛnɛ ye o ɲɔgɔnna de donc bato kira y'a limité ka dan yɔrɔ min sallallahu alayhi wa sallam i b'a dan yen de i ka cɛsiri i ka courage i ka faamuya foyi ka n'i bila ka tɛmɛ o kan donc an ka sɔli caya ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam surtout n'an bɛna don misiri kɔnɔ an kana ɲina ka sɔli ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam o de filɛ nin ye i dontɔ misiri la i b'a fɔ bismillah wa salatu ala ka hinɛ wa salatu ala ka nɛɛma wa salamu a n'a ka kisi ala rasulillahi o b'a ka ciden kan n'o ye muhamadu sallallahu alayhi wa sallam donc i mana ala tɔgɔ fɔ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ka sɔli kira kan sisan i bɛ ka duwawu de k'i yɛrɛ ye tugun i dontɔ misiri la i bɛ ka sɔli kira kan sɔli valeur sɔrɔ i bɛ ka duwawu k'i yɛrɛ ye tugun fɛnɛ o ye mun ye allahumma n tigi ala iftahli abwaba rahmatika i ka hinɛ sodaw dayɛlɛ n ye ya allah i ka hinɛ sodaw dayɛlɛ n ye on dirait kira bɛ fɛ k'a yira n na k'a fɔ misiri ye ala ka hinɛ sɔrɔ yɔrɔ de ye parce que e bɛna don misiri de la o a ko allahumma iftahli abwaba rahmatika ala i ka hinɛ sodaw dayɛlɛ n ye a bɛ fɛ k'a yira n na misiri ye ala ka hinɛ sɔrɔ yɔrɔ de ye mɔgɔ joli bɛ yen a kandara parce que don dɔ la a nana sigi ka kutuba lamɛn a tun bɛ sobiye ta a tun bɛ riba lamɛn est ce que a seginna ka kɛ a ye nin hinɛ sɔrɔ min misiri kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ yen a tɛ foyi dɔn diinɛ la seli farida a t'a dɔn sun kiti a t'a dɔn ala kira ka histoire sallallahu alayhi wa sallam a t'a dɔn mais a nana sigi misiri la a ye caman faamu diinɛ la a tun tɛ foyi dɔn diinɛ la a ye nin hinɛ in bɔ min misiri kɔnɔna la izan munna a bɛ fɔ an kana seli misiri la yan bɛna silamɛw timi don ɲɔgɔn na aw bɛ silamɛya kanu bɛ na aw dusukun na wa fɛnɛ ka seli baraji bɛ caya ni hinɛ bɛ sɔrɔla min misiri kɔnɔna na donc allahumma yan tigi ala iftahli abwaba rahmatika i ka hinɛ sodaw dayɛlɛ n ye donc i ye sɔli kɛ kira kan sallallahu alayhi wa sallam ka duwawu k'i yɛrɛ ye i bɛ sɔrɔ ka don misiri kɔnɔ n'i donna i bɛ don ni kinisɛ ye ka sɔrɔ ka misiri foli kɛ ka arakan 2 seli yanni k'i sigi ka d'a kan hadisa dɔ nana abu dawuda la ka bɔ qatada ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn n'aw dɔ la kelen donna misiri kɔnɔ a kana sigi f'a ka arakan 2 seli n'i donna misiri la ka n'i sigi f'i ka siɲɛ 2 seli o ye misiri foli de i n'a fɔ n'an taara hiji la hiji fɛnɛ ta bɛ yen o ou bien n'i taara makan dɔrɔn n'i sera haramu la f'i ka tawafu kɛ tawaful qudum n'i sera dɔrɔn i bɛ alikaba munumunu o fɛnɛ ye alikaba ka tahiyatul masjid de ye donc misiri foli allahumma fo ni mɔgɔ min bɛ ci dɔ la dɔrɔn i donna k'i bɛna ci dɔ fɔ nin ye ka segin dɔrɔn o la a ti wajibiya i kan ou bien i donna i bɛna fɛn dɔ ta dɔrɔn o la a ti wajibiya i kan n'o tɛ n'i donna i bɛ sabatili laɲini i man kan tɛ k'i sigi donc f'i ka misiri foli kɛ n'i ye nin duwawu fɔ ka don bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaaba rahmatik i bɛ sɔrɔ ka i sigi i bɛ sɔrɔ ka arakan 2 seli donc après i bɛ sɔrɔ ka i sigi ou bien fɛn wɛrɛ min ka di i b'o kɛ izan n'i bɛ don misiri kɔnɔ duwawu min bɛ fɔ sisan n'i bɛ bɔ misiri la duwawu min bɛ fɔ an bɛna se o de ma kitabutigi ka babu 14 na o de ye du'aul khuruji duwawu min bɛ fɔ n'i bɛ bɔ minal masjid misiri kɔnɔ n'i bɛ bɔ misiri kɔnɔ i ka kan ka duwawu jumɛn fɔ o de filɛ nin ye i tilali ka alabato la i tilali ka zikiriw la i tilali ka nafilaw la i tilali ka farida seli la i bɔtɔ la misiri kɔnɔ i b'a fɔ bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asumni min ash-shaytanir rajim i bɛ nin de fɔ n'i bɛ bɔ misiri kɔnɔna la ni hadisan a nana ka bɔ Anas bin Malik de la ala kira ka baarakɛden sallallahu alaihi wasallam an kumana ka ɲɛnamaya kan ka tɛmɛ an ye dɔ fɔ a ka ɲɛnamaya la hadisan nana kitabu min kɔnɔ o ye Ibnu Majah de ye ka Sheikhul Albani rahimahullah a yira k'a fɔ hadisa kɛnɛman don duwawu nin kɔrɔ filɛ
bismillah ni ala toy wassalatu wassalamu kisi ni nema be ala rasulillahi ala ka chidenka Allahumma nti ala inni as'aluka ikado nebe edeli min fadlika kabo ikaf samantiala Allahumma nti ala i'simni nkishi kan tanga min ash-shaytani kabo shaytanema ar-rajim mi yakiru fe anyo fana wala la katale izan shaytane mi yoroma jenen kabo ala kahina mi deli kan tanga kabo bismillah ni ala toy antunyo wala katame wassalatu wassalamu ala rasulillah kisi nema ke ka chiden ka nyo fena wala katame izan allahumma anti ala inni as'aluka ka do nebe edeli min fadlika ka boy ka samanti ala bi deli ka bo ka samanti ala e bi ka bo misri la sa ina na munyini misri kono pour que ina ala bisru nyanyo no tea ina na munyini misri kono pour que Allah bi jurumu yafa ina na munyini misri la pour que be Allah ka hina soro ina na munyini misri la pour que be aljana soro ni bela jale Allah ka samantiya de ibe ka jurumu yafa munyini Allah ka samantiya de kono aba iga jurumu yafa ibe ka hina munyini misri la be Allah boto mi ga pour que Allah ka hina Allah ka samantiya de kono abe hina jigiga ibe ka aljana munyini no ise misri la Allah ka samantiya de kono ibe aljana soro donc Allahumma inni as'aluka min fadlik alam bika samantia yini fe donc kira kan kuma kan sallallahu alaihi wasallam o ba yana ka fo ja samantia be ala kelen ro de golo samantia e ala de tay na fora samantia ka cham limania mi ala ya dima salama mi ala ya dima ni ala ka samantia de garziga mi ala ya dima ala ka samantia de wolo din frumso barada service mi bala foka na seiga e ouvrier e fait na kenya mi ala ya dima ni be ala ka samantia de ala de ya dima au cas où Allah subhanahu wa ta'ala va fo fabtagu min fadlillah mais pour que kayan famamba ta damna na suratul jumaa akuya ayyuhalladhina amanu he amrum liman yara idha nudiya lis-salati min yawmil jumaa ni misri wele la juma don dron na misri wele kama juma don dron ika sanifere jo ika barakero adatu haramu de ika felelike misri wele kofe misri wele meke khutba bi yelende misri wele laba meke ni khutba bi yelende Allah subhanahu wa ta'ala ay feleli haram ya bi felel jodi bi felel jodi bika bitu datu fas'au ila dhikrillah ayaw telia kata ala ko suma no e juma seli ayaw telia kata juma seli musolo de la ne ni ko sala juma fereli haramu do ni misri wala mamira na kutuba sanfa yala ese ibe sega ni misri wala ibe fereli jode fola wa chiko kadaka ayan tuya alema famu ayan tuya lameba ni bina famu san nasro muso ferel do atajo ala kode idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah ni misri welela ni seli welela juma do dron fasa'u ila zikrillah ay tele ata juma selima ese juma seli wajibi musoka ha ni juma seli ti wajibi musoka haramu te musoka la ferel ke al ni misri welela haramu ta kan haramu do mo wale ka juma seli wajibi mo min kan oti la mo firili haram yale no ori kan juma azani laban ko fe mais mo mi juma sel tu wajibi ya ka ina fo muso abika ka mangoro fere abika ka gato fere wala ma abika ka salati fere donc juma seli ka ta juma seli misri la taran tu wajibi aleka donc ale bi continuer na la firili hal ni azani kera no mina la mi bawlo sanke mais che juma seli wajibi ori kan ni almami el na mi bawlo ka azani mi mike donc haramu de ka firili ke haramu de ka fi bolo do bara wera la Allah ko de fasaw ila zikrillah ateli ata juma silma donc Allah subhanahu wa ta'ala ayan lawana ko fa idha qudiyatis salatu ni seli kera ka ban ni seli kera ka ban juma sel bana fantashiru fil ard ay jense du kolokan wabtagu aw kan yinnike min fadlillah ka bala kaf samantiala imay aku wabtagu aw kan yinnike min fadlillah allahumma inni as'aluka min fadlika aku wabtagu min fadlillah aw kan jense du kolokan kala kaf samantiya yini on dira la bi fera fo
ni juma sella ka ba be ka ta dairi me ni gati garzia ni donc ala garzia de yele en ko samantia ami fe ka daluya de yirila minango ifuru so ni ala ka samantia i garzia ni ala ka samantia donc ni ayan de boira parce ala ko waqta min fadlillah akwa nyini ka ba ala ka samantia la bi fe ka fa wa nyini ka bo aw dairi me la aw garzia la donc au cas so dondo la Abu Hurairah bin hadisan la kalimina na muslimu kono muhajiruna abi muhajiruna don al muhajirun o makan kawli mo gam no boran makan o hijra la abo makan ka ta madina lu foma al muhajirun al ansar o madina kawli ansar e dina de me bago min ko be ala deme son duma ya allah ha difference bi follow islamo ani bito chere e makaba boya tukun ne mo wulusa wa tukun ne moto ba sa no nya kanu ani hasida to lu duskuna olu ko di warti mutaran baraji ba yoro difference babi oni anga bi islam kolo mi duskun fale no hasida la difference ba olu chere mi yere ale ka yella na foloti mi bi ka etage jo aka na folo la mi ka mobile sa aka na folo ale fo man kan ko ke ala ka nema do ala ya dama ke ala ka garzia do ala ya dama ni bazen de kala bo kama ni na folo be yere ko le ta ke wa mobile de sani kala ye ala ka nema do ala ya dama donc nunu nana ala kira sallallahu alaihi wasallam kanifo ala kira kuma sallallahu alaihi wasallam yalla nta fen do fo ye na yo fo awu teme nunu la wo mo siti na ni fen min foni mo siti na ni fen mi ba soro foni mi o tan yo wake ako silwo siliko fa wi subhanallahi ke bisa man saba aba alhamdulillah ke bisa man saba aba allah akbar ke bisa man saba aw nyabo de la mbolo tano ni sel bana mi min ke subhanallahi alhamdulillah akbar sababu ya nana ni kojinde anana ni sababu ya la ko fe wartigi nu ye ni fene me wartigi nu fene ni sel bana subhanallahi ke wa alhamdulillah ke wa allah akbar ke bisa man saba fantam nu ala kira fa sallallahu alaihi wasallam ko che ala kira wartigi nu ya nga fe me do fene bi ga ngona kele an dumi fe anga teme wuladi anga soro bara nyondo kono olu fene timi kono ala kira ujabi mo sallallahu alaihi wasallam ako zalika fadlullah ni fentigiani ala ini soro mi kula zalika fadlullah ne ala kaf samantiadi yutihi man yasha ala de badi mo mana dia ala de badi mo mana dia mo be tajila ala kaf samantiadi ala kaina ala dia kamunai mombe mobili bala ala ka ina ala de account nay do fene bi soro service la diplôme ba do bolo ka tema account mais ni ala ka samantia ala ka nema do ala ya dama mais mi le buye dron atina mo kala kafa ka yada ka ke fitri wale ala ma o ko na o de le buye kada ka ala kirayo irana sallallahu alaihi wasallam inna allaha yu'ti ad-dunya liman ahabba wa man la yuhibbu ala bi nyadi mo manadia ani mo ya dia fene abadam nati dina di mo shima fo mo mi ala dia donc ni nyena ma samantia ma ala ba dima kana bli kuna bro ko korea ya ala be ki kanula na hina de do ala hina mi kilaiga kan ala wole ni wando ala donc ido to misla ibe ala dila ka samantia la allahumma inni as'aluka min fadlik ibotola ala bi dilika samantia la noy aljana noy hina noy yafai Allahumma anti ala i'ismini nkishi ikantanga mina shaytani ka wa shaytana ma arrajim mi ke mfen wallahi mo no be binkani nasra la ka bi mo kan kada ma den ni kena karaba akan na folo kama kamal fati dola o ka bol man fen kamal fati dola fenana kun foi tala e ba do mi ablala ala ma tanga de gabo setane ma ama tanga gabo setane ma ani setane de binyo fe setane de kujubu masri ulaina fala fatukum zubina lahum su amalihim setane o ka bara jugu de masri unya ko mo fene bi danga de la efe mulu ala de mala tanga gabo setane ma ko mo fene be haramu dun ala mala tanga de gabo setane ma ibi mo fene ala soso chamona ala de mala tanga gabo setane ma donc e ba la delli mi ka allahumma asmini min ash-shaytanir rajim alan tanga kabo setane ma mi ke rufen abi ko me ka la delli kabo ko jugu sursu ko jugu sababu ya era be boyoron e ala delli kabo nu de ma bi ko me ya la delli kabo jugu kolon nu bela janema
kadaka ni tangana ka bo setane mo setane de bila suka kenna o yi tangane ka woni konnu bela jelema donc ni bo misri ko ne ba fo bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asmini min ash-shaytanir rajim iben fo ibe sura ka boni inuansi ni be do misri la be doni ikini sin ni be mo misiri ko ni be boni inuma sene mais ni be do nyanga na be doni inuma sene ni be boy be boni ikini sene o koro ni do na misiri la ikini sene be ke follow ikini sene ke lamay mais ni nyanga talo inuma sene ke follow inuma sene ke lamay donc ikini se bo ta do misiri la ka so ka fo bismillah salatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaab rahmatik ibedo ibotola fene ibe inuma sen labo bismillah salatu wassalamu ala rasulillah allahumma inna as'aluka min fadlik allahumma asmini min ash-shaytanir rajim ibe sura ko si ça mène à ces babu tandurunama oye azkarul azan zikru minu be fo misri wele tuma ni misri bi wele zikru minu ga kan afo donc amena si ode mo be babu tandurunama al azan kitabutiki ko azkarul azan ni misri wele azkaru al azan koro arabu kana al i'lam kam wala dunya kam wala boko do kalama hina falla ba ko cigo suratul tauba wa azan min allah wa rasuli suratul hajj wa azin fi an-nas bil hajj izan al azan al i'lam kam wala dunya ko do la inai ode la selibi wele pour que kan la dunya ka fo seli wakati sera la ti dara azani keke fa ka so seli wakati dona azani bi ayirana de seli wakati dona mais seli kele ne be mi azani folo bi se keke ka so seli wakati era maseno e fajre vile ko folo bi ka so seli wakati masé pour que ni mo mi la halani position vera la ti la mo ka la ben ke ya ni wakati ka do no te no bora la seli wakati tola azani ma ntaka ke fo seli wakati ka do donc miseli wakati dona be azani be soro ke kala doni ale ke dobe o nyinane do dobe a équipele no ko dola dobe a solale no ko era ni seli be la dra bi so meta ka fo seli wakati soro yana abi la donc azani uyole azani mflano e selwele ale sharia la hijra sans folo mais ala kirana sabo bora makan kata madine sallallahu alaihi wasallam o sande donc azani sharia la azani nana tuya jumena anana subone fe ni hadisan nana bukhari ni muslim ko no kabo abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma wa arda anhum ako kira ga sabo sallallahu alaihi wasallam unikira usi ka kina yini ka udoko ni selwati sira sanyon misri wele tunte fo mo ka fo nyoyede selwati sira bebi tele ata ben selwati ma selwi se ka ta ka doto unanu si ka kina ta doko ammi ke san anga ni selwati sira do ammi tasuma do mana o we ke si ka fo selwati sira doko ko ayi o te sinima o yahudia o jifu de ga si ko ti tamasenima donc c'est la même demande quand yahudia la dige no jifu do fena ko same min ka nga to ba nege manka mo ni silwati sera do men nege manka ke ina fere création na ba ke madrasa so la na sra madrasa na ko la fil do atibe kada ka chrétien o ga sine do al na sra kan era to madrasa la ko ka nga ko la izan atibe kada ka yahudia la dige lo kira sabo flane ka réunion ke won samo do fo o ko fene na sra o chrétien o ga tamasen donc o e bali ka bo donc si ça ben maké fin kelenkan willa kata yan dugu ka jala kira la sahaba do be sallallahu alaihi wasallam atoy abdullah ibn abdullah ibn zaid ibn abdurrabbah ale le suguna misri bi wele tugo ya mi abe ka me tugo mi ale suguna misri bi ga wele tugo ya me anana la kira sallallahu alaihi wasallam akole suguna misri wele tugo ya to ga misri wele kira ko kaka fo aya fala kira la sallallahu alaihi wasallam ala kira la sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu ka Allah sabati ala kira ko sallallahu alaihi wasallam
إنها لرؤيا حق إن شاء الله قم مع بلال وألق عليه ما رأيت فإنه عند صوتا منك. Ala kira ko masala sana ko ni sugo nyuma de na la sama ni sugo chiya mayre ni sugo ye chiare wili ye mi sugo na ka fo Bilal ka me Bilal voit ka buni Bilal fena ka fo donc mo follow mi ya voix permis wili mi ka nyana tan mo follow mi na bora dala ka lancer nyama o ni farafin kende Bilal guna bi wa ezan sin wili na na tande dobi so ka fa ja sugon joro bi dinela comme en wantina kuma soli to ya okambi ebi ka foni soli ni mai ko nana sugon sira fe se wele du nana sugon la na sira soli yoro manala sona ameni wala yi hadisa wera nana bazari la mi ba ira ka fo sugon tani wahayu de do ti ko sugon jalando le wahayu ya sabati ala kira sallallahu alaihi wasallam et puis fene ala kira ya rekoni o jon bi sharia dama jon ala ka chine o kira de sallallahu alaihi wasallam kira de ya rekoni mais essayer ka sugo ni kira ka kira era to balo la sallallahu alaihi wasallam donc azani na ana tancho ya de la ala kira sallallahu alaihi wasallam ay fi samantiya chama fa ay baraji chama fa misri wele la pour que ko famu ibn livre tigi ga kuma famu san yoron livre tigi ko azkarul azan ko zikru minu fo misri wele la mais anana ni mi e ba don ni misri wele la ka kan misri wele la dige anano de kuma ni misri wele la ka bai ka kan minu fa anano de muna anana na e ka fo ka misri wele la dige la yo fo iba da yo fo kumina ibino de famu kitabu wala to fe parce que baraji ni samantia munu ana misri wele la pour que ko soro isigile foi feneka fin forme de la mi kam mi ron fo la go barayi mi on so o de la na no hadisa droit ala kira sallallahu alaihi wasallam ko hadisa do la hadisa min nana bukhari kono hadisa nana muslim kono ka bo abu hurairah ko law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahmu alayhi kuna sura mo tumba don baraji min bi aran folo la misri aran folo so folo la ani baraji min misri wele la ko futu ka tirage kala ou kumbe tirage kala tumbe kala filike ni bi kala filike ay ne de misri wele don tirage to ba ken ne ba wele ne de ba wele tirage to ba ken ne de na nyafa bi ne de na nyafa ko ni mo tumba don baraji titin valeur mbala ala kala den po sallallahu alaihi wasallam hadisa wera nana kabala kira sallallahu alaihi wasallam ko almuazzinuna atwalu nasi a'laqan yawm alqiyamah ko miswele la nu olude kanga janni mo toy alqiyama on dira bi fe kaira valeur ne titiru do bi miswele la wala alqiyama minti mo tola mais hadisa karamo wero ya famu ko kan yere de kodo kala bu kan yere de jenni mo toy o fene tamase alqiyama ka fo nu le tuer miswele la we halaka dan kan jenni ma ni ay ala yu kan jen ka mo to to ala be fe ka titiru do le du mo me no te mo ala bu kan jenni mo to abe o kuma kelende donc krabi fe ka ira titiru ni samantia do be misri la no bolo ni tu mo to la alkiyama ala kira ko hadisa do la sallallahu alaihi wasallam hadisa min nana ka bo abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ako فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة أكو فين فويتي دو كولوكا أكرا جناي أدم الدين فين فوي منك بل هل فين منك هل أنفلان ميسا في بلكسة وفاكرو على كرا كو دي جنا أدم الدين فين بي أكو فين بي بلو فالي هل يكا سبارا فيني ko fen fete du kolo kan min bi misiri wele la mankan me ko fu ka sharia jo alkiyama jolo o bi sharia alkiyama ka fo ala ni misiri wele la ntumbe ka kelebanti ya kuma kan fo ni misiri wele la ntumbe ka chiden to fo donc ni samantia ani titir di Allah subhanahu wa ta'ala ay mi ka misiri wele la ani misiri wele la ye kada ni dawliyan nu kan doni ba fora nyon ko misri wele de baraji ka bon misri wele de kafsa ou bien almamiya doni ba yi kuma flatran imam Shafi'i imam Ahmad uluko
misiri wele ni lazani misiri wele ani seli joli mɔgɔ min ka baara ye misiri wele ni seli joli yan'an ka tɛmɛ an bɛ kuma dɔ fɛ hadisa dɔ nana k'a fɔ ni mɔgɔ min ye seli wele o tigilamɔgɔ de bɛ seli jɔ o ka sɔrɔ i b'a ye tuma dɔ la mɔgɔ min mana seli wele a tigilamɔgɔ de bɛ seli jɔ tuma dɔ la a tigi bɛ se ka kɛ alimami yɛrɛ a bɛ seli wele a bɛ seli jɔ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ seli jɔ a Sheikhul Albani rahimahullah a ko ni hadisa ni hadisa lafulen ni hadisa kɛnɛman tɛ a tilala k'a fɔ ka d'a kan ko hadisa n'a lafu a ye fitinɛ wuli misiri caman kɔnɔ ka d'a kan tuma dɔ la dɔ b'a fɔ k'a bɛ seli jɔ seli wagati bɛ se mɔgɔ b'a fɔ fiyewu fo min ye seli wele fo tigi de kana o tigi bɛ kɔnɔ tan bɛ pɛrɛn mɔgɔ bɛ kɛlɛ fu mɔgɔ dusu bɛ siɲɛ kɔrɔ ka sɔrɔ hadisa kɛnɛman tɛ k'a fɔ ni min ye seli wele fo de bɛ seli jɔ non 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 Yakuba ka seli wele Burema ka seli jɔ foyi t'a la seli ka wele dɔrɔn l'essentiel seli ka wele dɔrɔn n'o tɛ bɛɛ bɛ se ka seli ni mɔgɔ ye mais munna mɔgɔ kelen bila ɲɛfɛ ka seli ni mɔgɔ ye silamɛya mɔgɔw bɛ organisation de la exemple ni dɔ ye seli jɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a wele ni mɔgɔ wɛrɛ y'a wele dɔ bɛ se k'a jɔ fɛnɛ donc dɔnnibagaw ye ni samantiya min nana seli wele la o ka sɔrɔ dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw ko mɔgɔ min ka baara ye seli wele ni seli jɔlen ye kuma lasurunya bolo ma dɔrɔn mɔgɔ min ka baara ye alimuziniya ye ko alimuziniya ka fisa ni misiri alimamiya ye dɔnnibagaw wɛrɛw fɛnɛ ko ayi alimamiya ni o de ka fisa ni alimuziniya ye ya Allah k'a sɔrɔ an fɛnɛ yan nɔ alimuziniya ninnu ani alimamiya ninnu mɔgɔ fɛ o de ti foyi ye mɔgɔ fɛ o de ti foyi ye ni dɔ y'a den dɔ kalan na ou bien ni dɔ k'a bɛ taa n'a den madrasa la ou bien arabu kalan na e bɛ taa ni den arabu kalan la walahi an ka maître dɔ de la ka f'an ye arabu maître la ko dɔw bɛ yen n'a y'a den don madrasa la ou bien arabu kalan na o b'a fɔ e bɛ taa ni den madrasa la a tɛna kɛ foyi ye alimami kɔ ou bien misiri wele la a tɛna kɛ foyi ye Allahu akbar e de tɛ foyi ye e fɛ diɲɛlatigɛ dɔrɔn de don yɔrɔ nin kɛra baw fɛ yan Bamakɔ yan petini fa y'a don kalan na a ye kalan ni fɛn bɛɛ kɛ a ye diplôme bɛɛ sɔrɔ mais a bɛna sa tuma min a ye diplôme minnu de ta a bɛ k'a yira fa la ah papa i ma Ala ko foyi yira ne la dɛ ne filɛ ka taa dɛ i ma Ala ko foyi yira ne la an yɛrɛ maître ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ tun bɛ ekɔliso kelen na ɲɔgɔn fɛ an bɛ mɔgɔ kalan a dɔgɔmuso ye kalan kɛ fa tilala a ka kalan laban yɛrɛ o ye miliyɔn 2 ou bien miliyɔn 1 de financer a la a ye baara daminɛ dɔrɔn 1 mois a sara donc diɲɛ nin dɔrɔn tɛ quoi k'a fɔ i bɛ karisa tɛna kɛ foyi ye alimuzini kɔ sisan tɛna kɛ foyi ye misiri wɛrɛ tɛna kɛ foyi ye alimami kɔ ne den wolola i bɛna muso furu i bɛ taa jɔnw fɛ donc an kana ɲina bɛɛ n'a ka baara don Ala subhanahu wa taala ye diɲɛ fɛrɛ tan de bɛɛ n'a ka baara don kana mɔgɔ dɔ ka baara lagosi ni e ye diinɛ lagosi i ti diinɛ mɔgɔ ɲuman de ye walahi i ti diinɛ mɔgɔ ɲuman de ye diɲɛlatigɛ baara ka di ye ne bɛ fɛ n ka kɛ service baarakɛla ye ne bɛ fɛ n ka kɛ nin baarakɛla o kɔrɔ t'a ye k'i bɛ diinɛ saboter k'a fɔ n'i den don n'a tigɛ foyi ye alimami k'a tigɛ foyi min kɔ non 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 bɛɛ n'a ka kanufɛn de don Ala ye bɛɛ dan fɛn dɔ kama fɛnɛ n'o de kɛra an ka ɲɛnamaya yɛrɛ ba bɛ sigi donc dɔnnibagaw fara ɲɔgɔn kɔ dɔw ko alimamiya o de ka fisa n'alimuziniya ye dɔw ko alimuziniya ka fisa n'alimamiya ye pour que i ka kuma nin faamu an b'a résumer ka da wagati cogoya fɛnɛ kama Imam Shafi ani Imam Ahmad olu ko alimuziniya de ka fisa mɔgɔ min ka baara ye alimuziniya ye a bɛ seli wele a bɛ seli jɔ o de ka fisa ni alimamiya ye o tigi de titiri ka bɔ Ala yɔrɔ ka tɛmɛ alimamiya kan olu ka dɔliya kɛ ni mun ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ na suratu Fussilat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala ko yala jɔn de ka kuma ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye weleli kɛ ka taa Ala ma wa qala innani minal muslimin a ko ne ye silamɛw dɔ ye man da'a ila Allah Aisha ta ko ni aya nin kan bɛ alimuziniw de ma misiri welelaw de ma yan olu ka daliluya kɛ ni aya nin ye Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'a yira mɔgɔ si tɛ min ka kuma ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye mɔgɔw wele ka taa Ala ma donc Aisha ta ko ni aya nin kan bɛ misiri welelaw de ma hadisa wɛrɛ fɛnɛ nana i n'a fɔ an ye hadisa caman fɔ a ye misiri wele fisamantiya la sisan n'aw hakili b'a la an ma fisamantiya caman fɔ ka na nin bɛɛ lajɛlen fɔra est ce que an ye fisamantiya fɔ a ye alimamiya la a y'o mɛn an da la an ye nin fisamantiya in bɛɛ fɔ alimuziniya de la yɔrɔ o ka sɔrɔ olu ka alimuziniya de ka fisa ni alimamiya ye o ye Imam Shafi Imam Ahmad olu ka hakilina la n'an wagati sera mais an bɛ nin dafa kuma dɔw tɛ se ka tigɛ Imam Ahmad Imam Shafi
olu ye almuziniya fisaya ni alimamiya ye ka da nin daliya ninnu kan. mais Abu Hanifa olu ka yeli la alimamiya de ka fisa ni almuziniya ye ko ka da kan n'an ye alakira yɛrɛ la sɔla sɔn n'a ka khalifa Abubakar ni Umar est-ce que o ye misiri wele kɛ olu ye alimamiya de kɛ. donc Abu Hanifa olu taara faamuya min kɛ alimamiya de ka fisa ni almuziniya ye. mais Imam Shafi'i ni Imam Ahmad olu ko almuziniya de ka fisa ni alimamiya ye. hali san hadisa kelen an b'o kɛ laban ye hadisa min nana Abu Dawuda la a nana Imam Shafi'i ka musnadu la a nana Imam Ahmadu ka musnadu la ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam al-imamu damin wal muazzin mu'tamin Allahumma arshidil a'imma waghfir lil muazzinin. alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko alimami o garanti tabaga de parce que ale bɛ seli ni mɔgɔ ye ale bɛ ko dɔ garanti ta kuma dɔ hali ni baara ni kabila kɛra e kelen na alimami b'a ta. a ko mais alimuzini ye mɔgɔ de danaya kɛlen don a la hadisan laban na alakira ko sallallahu alaihi wasallam Allahumma arshidil a'imma ala alimamiw kanda waghfir lil muazzinin i ka yafa misiri welelaw ma. n'an ye hadisan lajɛ a laban diyara misiri welelaw de la parce que a fɔra ala ka alimamiw kanda mais ala ka yafa almuziniw de ma. donc ni fɔɲɔgɔnya fila kɔndɔ Imam Ahmad Shafi'i olu ka yeli la misiri wele de ka fisa ni alimamiya ye. Abu Hanifa olu fɛnɛ ka yeli la alimamiya de ka fisa ni almuziniya ye. naam. alhamdulillah ala k'an mɛn sɔrɔ ma. diinɛ ko batola ko de don. munna a bɛ fɔ ko seli ti kɛ bamanankan na? munna a bɛ fɔ bamanankan ko mɔgɔ ko jɔ i ma ko bɛ bila salamu nɔ na? munna a bɛ fɔ k'a ti bila nɔ na? i n'a fɔ ale bɛ ka min fɔ mɔgɔ ka misiri wele ka sɔrɔ i t'a kɔrɔ dɔn. diinɛ kumakan dɔw bɛ yen a bɛ fɔ li ta'abbud olu placelen don batoya de ka sɔn a gulolen tɛ a kɔrɔ dɔn na dɔnbaliya la quoi. i n'a fɔ an bɛ seli ni suma minnu ye a kɔrɔ dɔnbaliya tɛ foyi kɛ a kalani baraji la. a zani fɛnɛ misiri wele fɛnɛ o ɲɔgɔn de ye i n'a fɔ kuranɛ kalan ɲɔgɔn hali ni t'a kɔrɔ dɔn i mana kalan i b'a baraji sɔrɔ. a zani fɛnɛ o mais min ɲɔgɔn tɛ i k'a kɔrɔ dɔn o de ka ɲi. donc an bɛ kuma laban min fara kan ni fatɔ ye misiri wele dɔnnibagaw ka yeli la o ti bila aw ka misiri wele nɔ na k'a fɔ seli fana sera almuzini mana fatɔ dɔ bɛ misiri la ale sina ka misiri wele misiri wele la ka bɔ o cɛ in y'a wele non o ti misiri wele place ta dɛ fo mɔgɔ kɛnɛman dɔ de k'a wele. misiri wele fɛnɛ gulonnen tɛ ko seliji bɛ na seliji ti na kana diinɛ gɛlɛ i yɛrɛ ma. ni misiri wele kuma sera ni seliji b'i la ni seliji t'i la n'a sɔrɔ i bɛ se ka seliji ta ka bɛn a ma seliji ta ni seliji tira misiri wele a gulonnen tɛ seliji ko la. donc mais ni denmisɛnnin fɛnɛ ye misiri wele denmisɛnnin min bɛ kodɔn ka bɔ ɲɔgɔn na alimuma yi denmisɛnnin walawalalen o ka misiri wele de kɔnɔ mais denmisɛnnin min tɛ foyi dɔn donc o ni fatɔ bɛɛ lajɛlen ka kiiti ye kelen ye. i n'a fɔ an balimakɛ question min ta ka na misiri fɛnɛ bɛ wele a nana cogoya min na arabukan na a bɛ wele ni o cogoya de ye parce que bato de don kumakan minnu b'a kɔnɔ bato de don mais a ka ɲi an ka kɔrɔ ɲɛɲini k'a dɔn. donc an bɛ kuma laban minnu fɛnɛ tugu o la misiri weleli ani seli jɔli mɔgɔ caman b'a miiri seli bi jɔ misiri wele t'a la n'i bɛna seli kelen i bɛ seli juru sara ou bien i bɛna seli k'i bɛ seli dɔrɔn de jɔ hali ni kelen don misiri wele fɛnɛ b'i ɲɛ fɛ i bɛ misiri wele i bɛ seli jɔ mais dɔnnibaga dɔw ka yɛlɛ i n'a fɔ Imam Malik seli jɔli tɛ wajibiya muso kan misiri wele ninnu tɛ wajibiya muso kan mais ni fɛnɛ sɔrɔba ye min ye alakira ka hadisaw nana ni min ye an ba Aisha radiyallahu anha ale tun bɛ seli wele ni muso ye a bɛ seli jɔ n'o ye muso n'i bɛ seli i bɛ seli jɔ i bɛ azani fɛrɛ kɛ mais dɔnnibaga dɔ taara kan k'a fɔ muso seli wele ni seli jɔli tɛ wajibiya a kan mais n'i ye kira ka kumakanw n'a ka hadisaw na cogo lajɛ cɛ ni muso bɛɛ ye kelen ni bato ninnu na a bɛ seli wele a seli jɔtɔ la donc i bɛ seli fɛnɛ jɔ ala ka mɛn sɔgɔma ma hada wa billahi tawfiq. Jazakallahu khairan man karama khairan jazakallahu khairan ala kausara nyuman jamana nyumanya tebsigi bau khairan man karama nyumanya tebsigi khairan ala man karama